नमस्कार मैं रंजन आप देखते लाइव विथ अमीय बीजेपी ओडिशा रे सरकार गठन करिछि और सरकार गठन पर प्रथमे पूरी जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ धाम चारि द्वार खोलाइछि किंतु रत्न भंडार केबे खोलिबो ताकु नै एबे प्रश्न देखाइछि। चारि द्वार खोलिला पर जो भली वाद विवाद उपजिछि जो भली परिस्थिति उपजिछि बिना प्रिपरेशन ने बिना कोनोसी सिक्युरिटी रे चारि द्वार खोलला पर भीतर जो परिस्थिति सृष्टि होइछि से परिस्थिति नियंत्रणाधीन माने नियंत्रण रे नथिला से परिस्थिति आ लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइतिले किंतु एबे या भीतर रत्न भंडार कथा मध्ये उठिछि। रत्न भंडार केबे खोलिबो चारि द्वार तो खोली देले बिना प्रिपरेशन ने रत्न भंडार केबे खोलिबे सीधा सळक आलोचना करबा। हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु जो परिस्थिति रे चारि द्वार निजर कथा रखिया पई बा केवल गोटे लोक मानकू बा हमें जहा कहितलु ता करी देखै देलु गोटे मेसेज देवा पई बिना प्रिपरेशन जो भली भाव चारि द्वार को खोली दिया गला पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर भितर भक्त माने जो भली असुविधार सम्मुखीन हेले जो भली परिस्थिति उपजिला ता पई प्रशासन के अधिकार प्रशासन नै कि मंदिर प्रशासन टू नै कि समस्त मुंड बिंधार कारण साजिला से प्रशासन जो परिस्थिति पई ये जो बिना प्रिपरेशन द खोलिबा कोन केवल हमें गोटे चैलेंज करथिलु से चैलेंज को हमें पूर्ण करके देखे देनु किंतु कोन असुविधा होउची कोन परिस्थिति उपजिवो से नै किछि आकलन नै। मंदिर प्रशासन बा दिगरे काम करथवा विभिन्न जो पूरी जिला प्रशासन एथि प्रति कोन ध्यान नथिला। डेफिनेटली देखंतु ओडे धार्मिक भावना को नै ओडे पॉलिटिकल स्टंट बोलीटा पहले चलिबो काईना चारि द्वारा बंद हेइथिला काहे कि बंद हेउ तार ओडे बैकग्राउंड नबार थिला एवं खोली देले केते बार सेटा बार सक्सेसफुल हो तार भी ओडे असेसमेंट हबार थिला एवं माने खोलिबा द्वारा एक्चुअली माने भक्त बेसी उपकृत हेबे ना गोटे काउटिक सिचुएशन क्रिएट हम से जानियार था कहीं ये हठात गोटे जिन जल्दी आप कहती स्रोत मारिया चारिआड़ खोलीदे जो लास्ट देखते एकाठी हे ना गोटे जगह पुणी भक्त को जो चारि द्वार खोला एंट्रीटा करागला कि भक्त दर्शन करेंगे कौटी करेंगे गोटे जगह करेंगे तेणु ये कौन भक्त को कंट्रोल करके छड़ा होता जहाँफल गोटे काउटिक सिचुएशन प्रोबाबिलिटी नाला हाँ गोटे भक्त भावावेग था चारि द्वार कहीं खोला हो नहीं एमान तार फायदा नापे गोटे कले जेहतु आम कही सरकार आसला 6 घंटा भितर खोलीदेबू कि 6 घंटा भितर जो खोलेबे जो निष्पत्ति नेले से जिला प्रशासन कॉन्फिडेंस को नियायला कि नहीं निष्पत्ति किए नबार प्रकृत अधिकार अच्छी एमाने इमिडिएट कहीदेले जे कैबिनेट निष्पत्ति नेला बोली कैबिनेट से क्षमता अच्छी लॉ डिपार्टमेंट अच्छी सेटा भी गोटे तर्जमार प्रसंग थिला सेटा भी कराई माने जानिया दरकार विभिन्न पर सबुठ बड़ कथा होची चारि द्वारा खोलदेला पर मंदिर सिक्युरिटी केते रहइबो कारण आप देखो सिंहद्वार आमर धार्मिक भावना कौन कौन 22-5 देकी आप जगन्नाथ को दर्शन करेंगे तेणु सिंहद्वार बाटे गले 22-5 देकी सिंहद्वार पाखे कौन सिक्यूरिटी चेकटा थिला कौन थिला मेटाल डिटेक्टर लगी से सिंहद्वार पाखे आप चप्पल रखियार व्यवस्था थिला एबे जो चारि द्वार खोला जो 3टी द्वार खोलिले से 3टी द्वार में एक्चुअली मेटाल डिटेक्टर लगिला कि नहीं से लोक माने कौन भक्त मान चप्पल रखा सुविधा अच्छी कि नहीं यदि मेटाल डिटेक्टर लगी किसी गोटे आर्ट चौक लुचेक नहीं गला कौन करा मंदिर सुरक्षा किए गारंटी दबो एबे जो 2 दिन भीतर जति असुविधा देखा एबे कहते सेगुड़ा सब माने व्यवस्था करा व्यवस्था करी खोलते कौन असुविधा 6 घंटा जगह 6 दिन नहीं कौन असुविधा था कि 6 सप्ताह एत दिन बंद हो रहा तेणु यहाँ निश्चित रूपे जो तरह बढ़िया खोलवे आ पछरे भक्त भावावेग को लेकिन गोटे पॉलिटिकल स्टंट कहले चलिबो एत कि भूल नहीं किंतु प्रकृत प्रिपरेशन नहीं माने बिना प्रिपरेशन नहीं एबे धर मंदिर को अपन जो कहिले मेटाल डिटेक्टर लगी कि नहीं जदि मेटाल डिटेक्टर न लगी कहीं भी मध्य किसी आर्म्स नहीं पशिଯିव जदि किसी अघटन घटला तार यार जवाब किए दबो मंदिर प्रशासन दबो ना पूरी जिला प्रशासन देबे ना सरकार देबे एंड ऑफ द डे तो मंदिर प्रशासन दायी निर्देश जे भी देइथाउ कार्यकारी तो मंदिर प्रशासन करिवो ना मंदिर प्रशासन कोन पई से मन को ए दिगर सचेतन सेटा जानि अछि मंदिर प्रशासन समान जदि अलर्ट करैथबो ଏବଂ समान ता परे न जानि मानि नथिबे खोलिथिबे पॉलिटिकल स्टंट पई त समान उत्तर दै हेबे परे किंतु माने मंदिरर पूरा संपूर्ण सुरक्षा पई मंदिर प्रशासन प्रथम दायी भगवान करंतु जे सेपरि को अघटन न घटू एवं अघटन घटिया पूर्व तार सुरक्षा व्यवस्था करा जाबा निश्चित भाव सुरक्षा व्यवस्था करा जाऊ व्यवस्था न करके जो पॉलिटिकल स्टंट पई केवल गोटे चारि द्वार खोलचंती तार जदि किछि अघटन घटला बा कोनोसी भी परिस्थिति उपजिला ता पई निश्चित भाव मंदिर प्रशासन तथा तो जो माने भी निष्पत्ति नैचंती से माने दायी रहिबे किंतु एबे प्रश्न उठुछि सर रत्न भंडार चाबी कथा एमाने 6 घंटा भीतर कहितले 6 घंटा भीतर बिना कोनोसी सिक्युरिटी रे बिना कोनोसी सेफ्टी रे बिना कोनोसी अरेंजमेंट रे मंदिर चारि द्वार खोली कि जो वाला परिस्थिति सृष्टि कले एबे जो उठुछि
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା, ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ୟା ପରେ ମିଳିବ ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ତ? ନାଇଁ ଏମାନେ ତ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ବି ଉଠେଇଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ଉଠେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ କମିଶନ ବସିଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପାଇଁ ତାକୁ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ପବ୍ଲିକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲୁଛି, ସେଟା ସବୁଠୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏମାନେ ସେଥିରେ ବି ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଲି କହିବା ଯେ ଖାଲି ସେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କରୁ ବୋଲି, ଯଦି ଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୁଲାସା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ବି କମିଶନ ବସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଖୁଲାସା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି? ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ପାଣି ଆକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ଏ ସୁରକ୍ଷାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିବେ କି? ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପ୍ରକୃତ ରଖିପାରିବେ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଆସୁଛି। ସେଇଟାକୁ ମାନେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି? ଯୋଉ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଏବେ ଦେଇପାରିବେ କି? ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖୁଲାସା କରିବେ କି? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଲାସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ୍ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି, ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେତେକୁ ଏନକେଜ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବି ଲାପ୍ସସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଲାପ୍ସସ୍ଟା ମାନେ କେମିତି ମିଟ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହବ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା ନ ନେଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସାଥିରେ ହାତ ମିଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ବିଜେପି ମିଶିକି ଥିଲା, ତ ସରକାର ଗଲା ପରେ ବିଜେପି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନହେଲେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହବ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କି କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଲା, ବିଜେଡି କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଲା, ଲୋକ ତୃତୀୟ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ଖୋଲିବ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ମାନେ ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। କାରଣ ନୂଆ ସରକାର ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେତେ ମିଟ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଯଦି ମିଟ୍ ନ କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି, ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 4 ଦ୍ୱାର ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି, ଯୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିବ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବାଭାବକୁ ନେଇକି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ବା ଆଗକୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦୂର କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବ। ତ ଏପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା ଯୋଉ ଉଠୁଛି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ କମିଶନ ବସିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କୁହାହଉଛି, ଖଣି ଖାଦାନ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏପଟେ ନ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ କହିବ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ଟପିକ ଉଠିଥିଲା ଏ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭାଇ ଆଉ ଉଭୟ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।